Chicken ja fakoli kuma fakoli daba Jonsi Seydou an sigira kɛnɛ kan Chicken ja fakoli dɔnkilidala bado jɛnsina ni jamana bɛɛ lajɛlen y'a sidɔn a ko n'ale bɛ Bamakɔ n'a tɛ Bamakɔ n b'o da tulo kan a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin jɛmu kan a bɛ se k'a lamɛn diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la Chicken ja fakoli kuma fakoli daba a ka kunnafoni lase Jonsi Seydou k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan bi ye ntɛnɛn ye duwaku daminɛ don duguba kɔnɔ maa kamana gannen don Jonsi Seydou ntɛnɛn ye dugu maa jɛ kaban min bɛ ko la o min kola an bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɛlen don Jonsi Seydou k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ so ni ka dugu kɔnɔna sɛgɛrɛ an bɛɛ bɛ bɔ dugu kɔnɔna na ka so sɛgɛrɛ wulada fɛ o de la an bɛ taa karaso ɲɔgɔn na an bɛ taa kalamini ɲɔgɔn na Jonsi Seydou n'o dabɔra ka ban kamanagan dabɔra Jonsi Seydou k'a dɔn mobilitigi ko sira de ye ale ta ye nin sira belebele ale min ye sen naani ye a ka to ale bolo Jonsi Seydou k'a dɔn i b'o kamanagan na i jɔlen katakatantigi bɛna a k'i la ten i ka suma kojugu tɛmɛ ka bonɲɛ sa ci min bɛ ne bolo y'o dɔn wa waati duman bɔ karakatantigi ti duman bɔ dɛ a b'o de f'i ye o circulation na maa min dama ka go maa bɛɛ ye karakatantigi don ale na tanda don ka bɔ so katakatani ale ni n k'i ɲininka mobilitigi bɛ mankan na tuma min Ala mototigi bɛ se ka na don a cɛla ten bɔ aw ka fa de b'aw la o bi ko ye dugu jɛ mɔgɔ min bɛ na dugu kɔnɔna na o b'aw la de yan a ti bɔ ɲɛ wa a bɛ t'o la ambulance bɛ sin ka fiyegu k'a bɛɛ nɔɔni sans interdit fɛ k'a bɛɛ nɔɔni ka tɛmɛ Jonsi Seydou o dugubakɔnɔmaa filɛ min ye Bamakɔ a lamini n'a bolokɔnɔ dugu foli ani tani an b'o kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen marahabu sɛlɛ an bɛ taa minɛnw sigi Danpan Jariso Danpan Jariso sisan b'a sɔrɔ ne ka cɛkɔrɔba i ye Tugunɛ Tunkara a dalen bɛ gwɛlɛ kan dugutigi kɛrɛfɛ min ye awa n k'i ɲininka Moribo ye i k'a dɔn baara ka jɛgɛfɔ lamɛn ni ne ko ne fa i ye Tugunɛ a bɛ sin ka yɛlɛ kwa ne min pa ye o bɛ jɛgɛfɔ lamɛn cogo di o se b'u ye réseau tɛ radio tɛ goudron tɛ honorable député hali tɔliso ti Danpan Jariso o ye radio so da la an ka dugu la o bɛ jɛgɛfɔ ta radio ni radio tɔgɔ de b'o la hali Danpan dugukɔnɔmaa bɛɛ to radio sisan b'a sɔrɔ dugutigi bɛ gɛlɛ kan n'o tɛ Moribo Jariso n'o tɛ ɲankuma b'a sɔrɔ Basabugu Njiba Daba Jɛdugu Torodo Bosofala a bɛɛ kalansonen bɛ ɲɔgɔn na radio so fila k'a bɛɛ n'u turu jɛgɛfɔ la radio faso ɲɛta radio La Voix de Bosofala voilà radio pirate qui n'a jamais été autorisé par la HAC non j'ai eu l'autorisation de la HAC et ne ka partenariat avec Jɛgɛfɔ c'est signé par Dieudonné Dako Jonsi Seydou ne tɛ n ka programme suɲɛ dɛ Dieudonné yɛrɛ de ne ka lettre signé e ka radio kɛ yanni su ka quoi e ka radio ni Mandia FM est-ce que directrice y'i ka lettre signé a ɲaama dɛ Ahmed Daba Tunkara naam min tun bɛ dugutigi bulon kan a t'a bɔ dugutigi denkɛ k'i kun da kogo la n bala cogo bɛ di dɛ Jonsi Seydou misiriman n'a ye dɔnkili da maa min b'a laminɛ a b'a to ka gɛrɛ o de la o ye tiɲɛ Jonsi Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Abilaye Jara cɛ ko a k'i k'a dɔn tile fila in na maja sabula cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ mugu bonda la nka ni cɛ kɛra binganikɛla ni so ni awa ŋanamuŋanamumaa ye Jonsi Seydou k'a dɔn a da bɛ to i la Bamanjuw ka suɲɛni a n'u ka bingani wale Jonsi Seydou k'a dɔn t'u suda i la abada natɔ don kɛlɛ la i k'a dɔn olu b'i dɔdɔlimaden i ɲinɛ kɔnɔ ma to ka sin ka suuri ka ten Jonsi Seydou k'a dɔn tile fila in na mugu a kasi k'a bɔra kosɛbɛ min ye Bamanji ye cɛ 70 cɛ 80 dɔw ko cɛ 100 Jonsi Seydou k'a dɔn olu kɛra fure ye nka min y'an ka sɔrɔsikulu ye minnu y'u ni di n'olu kun tɛ n'u ka saya tɛ Jonsi Seydou an bɛ kuma min na san b'a sɔrɔ an t'o la a bɛ cɛ maa 27 bɔ sɔrɔnasiw la Jonsi Seydou k'a dɔn diɲɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamanjuw ka bingani wale i k'a dɔn a ti ban Jonsi Seydou k'a dɔn nin don 5 heures du matin ka taa bila 6 heures du matin na yan ka di yen ye Jonsi Seydou k'a dɔn min ye Bamanjuw ye jihadisiw i k'a dɔn u labɛnnenba nka a bɛ n'a fɔ u ye ko in labɛn a bɛ ka kalo caman bɔ doni ni bɔli jateminɛ min ni min kan ka kɛ a wulikajɔ kan ka boloda min fɛ ni an kɛra dɛsɛfɛn ye an kan k'an juru fa min fɛ u y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ Jonsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko Mondoro sɔrɔdasikan min bɛ yen u ye labɛn kɛ i k'a dɔn mobili blindé 2 o suɲɛnen k'u bolo maa caman cɛ 100 bonyanko dɔw ko ten olu bɛ moto la u kelen bɛ ka mugujugu don mobiliw la ani motow la Jonsi Seydou k'a dɔn awa an ka sɔrɔdasiw
sɔrɔsiw sigilen tɛ n'a ye koyi da fa bɛɛ lajɛlen kɛra u bolo da ye blende ninnu u nana yɔrɔ dɔ kari jɔnni sodi k'a dɔ ka don da fɛ sɔrɔsiw jɛlen bɛ k'u ɲɛsin da min ma ni donda kɛra a bɔ 60 ni kɔ ye i y'a dɔn kɛlɛ a bɛ burundu jɔnni sodi kuma min n'u nana suuru gada mugujan min bɛ sari yɔrɔjan fɛ bɔdɔw jɔnni sodi k'a dɔ ka fa bɛ ɲaami sɔrɔsikuluw bɛna faamuyali kɛ kuma min ka fara ɲɔgɔn kan jɔnni sodi k'a dɔn o y'a sɔrɔ u bɛ ɲini ka digi dɔɔnin kan na sɛbɛnnikɛla ko nka sɔrɔsiw n'u ka cɛsiri n'u ka hakili ɲuman bɔ u nana wulikajɔ boloda ka labɛnkura boloda jɔnni sodi n'u ko law n'u ko law n'u ko law n'u ko paratata n'u ko gudun jɔnni sodi k'a dɔn cɛ 40 kɔ buruna o yɔrɔ la u nana ye k'a fɔ jɔngwala ninnu kɔni an mana balu la cogo o cogo ninnu labɛn bɛɛ dabalikura b'u bolo o tuma an k'an yɛrɛ ɲini jɔnni sodi an k'an yɛrɛ ɲini yan ka di ye min ye an ka sɔrɔsikuluw ye u nana marifa ta k'u nɔ bɔ jɔnni sodi k'a dɔn maa 20 ni kɔ u t'o taji sira Allah bokɛrɛ ni sugunɛ ni jolikɛrɛ ni basikɛnɛ yɔrɔnin kelen ni sɛmɛ wala k'a bɛɛ nɔɔni ɲɔgɔn na jɔn Sisɛdu sɛmɛnnikɛla ko min ye Abulayi Jara ye nka ko in kɔni ma diya o jɔn Sisɛdu sabula adamaden n'i bɛ to fɛn fɛn la o tɛ ko duman ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye laban nana jateminɛ kɛ sa an ka sɔrɔsi kɛ maa 20 ani kɔ olu sara jɔn Sisɛdu k'a dɔn maa 30 ni kɔ olu joginna nka an bɛ don min na ko bi min kɔni fara Bamaji la jɔn Sisɛdu k'a dɔn danda la a ko Mali armée jɔn Sisɛdu k'a dɔn cɛw don minnu y'u kale k'a fɔ an ni de bɛ to a la jamana bi kisi jamana bi tanga jɔnni Sisɛdu ni n'a ɲɔgɔnna dabali kura tɛ a fɛɛrɛ kura tɛ hakili b'a la u delila ka nin ɲɔgɔnna ko caman kɛ ka tɛmɛ a don a digira an ka mɔɔw na o kɛra sɛbɛnnikɛla ko min yɛrɛ jara ko in yɛrɛ tɔ bɛ i y'o dɔn wa kuma min n'u ye faali kɛ ka faali kɛ jɔnni Sisɛdu k'a dɔn maa tɛ bɔ maa na jɔnni Sisɛdu k'a dɔn u nana su woloma ka taa ye k'a fɔ Bamaji u ka cɛngana caman de tun bɛ nin ko in kɔnɔ jɔnni Sisɛdu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Ibrahima Mariam Abubakar ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Nigéria jamana na ninnu ye sɔrɔsi Bamaji cɛ kana gɛlɛw don min ye Fuseni Bari ye ani ayiwa Ibun Yunusa u k'a ma ko ayiwa Bobala jɔnni Sisɛdu k'a dɔn ani Nuhum Diko min ye wulikajɔ ye a jirala k'a fɔ olu ye Burukina bɛɛ ye jɔnni Sisɛdu k'a dɔn Asan Bari o bɛ bɔ dugu min na o de ye ayiwa nk'i ɲininka Jalube ani Amadu Diko min ye ayiwa Boni ale ye Boni ka ye sɛbɛnnikɛla ko faali dama u bɛɛ su fununen bɛ yen u su fununen dalen don yen o tɛmɛnen kɔfɛ Ag Isa alias Nasur jɔnni Sisɛdu k'a dɔn o fana dajira o ye maliden ye sɛbɛnnikɛla ko jɔnni Sisɛdu k'a dɔn an ka cɛdenw tora la o kamikami ni dusukasi banna nka min ye sɔrɔdasiya ye a tɛ taa nin kɔ jɔnni Sisɛdu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ɲɛna o de ye ka tila k'u gɛn jɔnni Sisɛdu k'a dɔn kura cɛ o cɛ la u y'o ni kɛnɛ karaba yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw bɛ min fɔ u t'a ɲɛdɔn jɔnni Sisɛdu k'a dɔn maa min sara la a da tɛ se ka fɔ su min bɛ yen n'o ye Bamaji su ye Mɔndoro a da tɛ se ka fɔ ayi a da tɛ se ka fɔ kana sifuru fɔ dɛ kana fɔ duradɛlaw mɔgɔw bɛ yen a da tɛ se ka fɔ kana fɔ k'u tigɛ fo ka dugukolo tigɛ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko nin jɛ 4 ba in min ye Katiba olu ka ŋana cɛ 4 o fara jɔnni Sisɛdu k'a dɔn olu tora la sɛbɛnnikɛla ko a ma dan o ma dɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw y'a jira nin labɛn min kɛra jɔnni Sisɛdu k'a dɔn janfan jugu don janfan min ɲɛ bara ka ɲini an ka sɔrɔsikuluw fɛ jɔnni Sisɛdu k'a dɔn yɛlɛma caman donna wulikajɔ caman donna sabula min ye awa JISIM k'a dɔn olu bɛ ko in kɔnɔ jɔnni Sisɛdu k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ min ye IAD Agamali Faransi denw don olu ka mɔgɔw b'a jɔnni Sisɛdu k'a dɔn jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan ka nin dabali jugu in tigɛ an ka armée kama nka u bin o bin an ka sɔrɔdasi quoi jɔnni Sisɛdu sɔrɔdasiw bɛ dabali kura ni fɛɛrɛ kura tigɛ nin min kɛra o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ n'o tɛ binkani minnu kɛra fɔlɔ o jugara jɔnni Sisɛdu k'a dɔn o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ nka min ye blindé ye o fila u y'o sɔrɔ min voilà blindé 2 kun b'u bolo o bɔra min lance-roquette kun b'u bolo u y'o bɔ mini voilà 12-7 ninnu minnu kisɛ bɛ maanifin tugukala ni wolokala bɔ u y'o kisɛw bɔ min jɔnni Sisɛdu sɛbɛnnikɛla ko armée kɔni bɛ furanin na fo ka taa bila Burkina frontière la fo Niger frontière la jɔnni Sisɛdu k'a dɔn sagi t'a la u k'a fɔra fɔ Ɲame maa minnu kɔni ye nin kɛ jɔnni Sisɛdu b'u si la tunu de nin kun ye sɛbɛn ye an ɲɛ min ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la
Dabatuwara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays Kasiriba n'o ye Ibrahima Jite ye nin y'a ka sɛbɛn ye Jite ko i bɔra ka wale min fɔ n'a kɛra an ka jamana sɔrɔdasiw la janfa don janfa min don janfa tigi dɔnnen bɛ sabula fɛn min ye diɲɛ seleke naani bunakun kan Mali bɛ gɛlɛya min na a dɔnna maa minnu ye gɛlɛya sigi an ka jamana kan wa fɛn min ye o jɛkulu jugu ye hali bi olu de bɛ ka jamana kelen janfa Colonel Asimi Goita ka fara fɛn min ye a ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw kan Colonel Sadio Kamara ka fara colonel cɛ 5 kan nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ni k'u bolo kɛ kelen ye sabula u y'a dɔn k'a fɔ Mali janfaba fila tɛ Faransi n'a teriw don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye vidéo jugu dɔ ye o kɔni jarunin bɛ nin waati in na Faransi n'a dɛmɛbaaw fɛ maa dɔw bɛ yen u fila bɔlen bɛ u bolo fila sirilen b'u kɔfɛ u bɛɛ lajɛlen fagalen don k'u jeni ka tila k'u su don dingɛba dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye vidéo in ye dɔw kɔni y'a jira ka audio dɔ tug'a la audio in kɔni bi Mali armée de jalaki k'a fɔ an ɲɛ tɛ nin na Mali armée de filɛ nin ye ka fulaw fa u ye nin de kɛ tan ka nin kɛ tan sɛbɛnnikɛla ko ka malidenw ja lawuli ka fɛn min ye an balima fulaw bɛ k'u su walasa u ka se ka wuli ka kɛlɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u kɛlen ka vidéo in sɔrɔ a n'a kumakanw u ye wuli ka jɔ kɛ ni k'a ɲɛɲini kɔni o bi sen na an bɛ don min na ko bi nka min sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ de k'a fɔ yɔrɔ min n'u b'o tɔgɔ fɔ ani wale in kɛra yɔrɔ min Mali armée ma se yen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Faransi a n'a dɛmɛbaajugu ye olu de bɛ nin jɛjugu in jukɔrɔ ni hakili b'a la fɛn min ye janvier kalo tile 17 san 2022 fɛn min ye Mali ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ frontière la fɛn min ye Mauritanie ka maa 7 olu su taara ye nin nkalon kelen fɛn min ye Faransi telesow a n'a RFI n'a radio sow u ye nkalon tigɛ ka da armée la sɛbɛnnikɛla ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye embargo tandankɛ don min bɛ se k'a to sira min bɛ Mali ni Mauritanie cɛ kɛlɛ ka wuli olu k'o sira tigɛ kɔngɔ k'anw minɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka halaki o tɛ kɛ jamanadenw ka wuli Asimi kama o tɛ kɛ i ye Faransi ka bila ye wa sidi ninnu o tɛ kɛ on a tout compris sɛbɛnnikɛla ko a ko Ala de fara la an da sabula fɛn min ye Mauritanie ka denw ye olu yɛrɛ de bɔra ka taama Mauritanie parti politique ani société civile u ye kule k'a bɔ u ko nin wale min filɛ nin ye nin tɛ Mali armée bolo nɔ ye sabula fɛn dɔ bi sɔrɔsiya bunakun kan maa min bi sɔn min ma ani maa min ka kɛlɛkɛcogo o dɔnnen don ko sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ de bɛ sen na service jugu dɔ de bɛ Faransi bolo u ko min ma service militaire secret o de bɛ nin wale ninnu na Mali territoire kan ka nkalon da Mali armée la sɛbɛnnikɛla ko ko fɛn min ye Mauritanie ta ɲɔgɔn na u b'a fɛ k'o kɛlɛ de wuli jaabali ɲɔnɔ mara la ka jamanadenw y'a faamuya sabula fɛn min ye armée u ka kunnafoni di sira min bɛ yen n'o ye diriba ye kunun ko o yɛrɛ ye communiqué kɛ k'a jira jamanadenw na k'a fɔ nin kuma min bi fɔ n'a nkalon bɛ ka da Mali sɔrɔdasiw la a bi nkalon a sini nkalon sabula anw ka armée ye armée kololen ye armée ladamulen don u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye buna hadamadenw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na malidenw yɛrɛ ɲɛ b'a la armée kɛ o kɛ ka kɛlɛ kɛ n'u ye se sɔrɔ u bi maa dɔw ɲɛnɛma minɛ ka na n'o ye u ye se sɔrɔ mun kan u b'u ɲɛnɛma minɛ ka na n'o ye o ka tiɲɛ fɔ o ka tiɲɛ de fɔ o bi kɛ sɛbɛnnikɛla ko a fɔ anw ka armée bɛɛ fa ye n'a ye maa o maa sɔrɔ a b'o fa sɛbɛnnikɛla ko o bin nkalon o sini nkalon sabula fɛn min ye diriba ɲɛmaa ye ale yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ chef d'état-major ko a bi jamanadenw hakili sigi nin tɛ Mali armée nɔ ye wa maa kana nin nkalon jugu da Mali armée la sɛgɛsɛgɛli bi sen na hali bi min bɛ se k'a to ko in ɲɛ ka dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye fiɲɛ taa f'a ye o dɔnna sabula Faransi gɛnnen don k'a b'a tɔ ti bo ɲuman kɛ o tuma Faransi taatɔ b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen de ɲaami sa Mali ka dafi olu k'u yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko attaque min kɛra Mondoro ni terroriste cɛ 200 ni kɔ o tora la sɛbɛnnikɛla ko o kɔni ye Faransi de malo sabula u tun b'a fɛ ka Mali armée de jigi dingɛ kɔnɔ o tuma ni Mali armée dɛsɛra u b'a fɔ tu vois na anw de a tɛ se ka dilan a tɛ ɲɛnabɔ a bɛ dilan koyi Faransi bɛ yen Faransi tɛ yen a bɛ dilan u ɲɛ donnen don anw de la o Poutine tɛ nin ye ne ye cɛ ka t'u ko kan n'u ye den ye u k'u falen d'u fa n'u ba sinji la u k'u bolo ɲɛsin Poutine ma i kɛra ni président n y'a ka kumakan dɔ lamɛn sɔgɔmada in na a hinɛ donna n na a ko o taama a ye nɛgɛ k'an kɛ ba falen kan a ye n janfa a ye n su bi ne ka maaw bɛ ka sa maa si tɛ ka ne dɛmɛ wo n ma den a ye n dɛmɛ wo n ma den ne k'i ma foyi i ma foyi y'a la fɔlɔ i kɛra ni président awɔ n ko k'u ye catiribɔla a jɔ b'a la o ko i tɛ ninnu deli ko Vladimir Viki awɔ Polenski wa mun t'a to a dɔn e yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛlɛ natɔ la i t'a fɔ n sɔn na i t'i yɛrɛ bila diyagoya cɛ la Américains ni Français de y'a su ka bila Poutine na u y'a janfa a mɛnna fo k'a sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la
Jɔnsi Seydou safiɲɛ dɔ balo bɛ Ala bolo Jɔnsi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sursaut Jɔnsi Seydou k'a dɔn Adama Tunkara nin y'a ka fasiri ye maa kana kɛ hinɛbaatɔ ye i kana kɛ silamɛ yɛrɛ ye Jɔnsi Seydou nka an bɛɛ lajɛlen ka kɛ hɔrɔn ye nin ɲɔgɔn na saya bakule n'o kɛra jamana kɔnɔ Jɔnsi Seydou k'a dɔn maa minnu sara jamanadenw don dɔw fa b'a la dɔw kɔrɔkɛ b'a la dɔw cɛ b'a la Jɔnsi Seydou sɔrɔdasi minnu donna nin ko in na maa 20 ani kɔ fɔ walima maa 30 Jɔnsi Seydou o ti kɛ jamana kɔnɔ abada ko jamana den bɛɛ lajɛlen man ka taasi ni miiri kɛ i bilen ma dugawu don Jɔnsi Seydou k'a dɔn i kan k'i da de sɛbɛnnikɛla ko minisiri Ando Goli Gindo Jɔnsi Seydou k'a dɔn ale min bɛ ɲɛnajɛ minisiri kunna ale min bɛ Segu ni Donko minisiri kunna a ye wulikajɔ boloda a ye kangari da kɛ kangari da min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Jɔnsi Seydou kabini a wa kɛlɛ in kɔni kɛra ni kunnafoni dira k'a fɔ an ka sɔrɔdasi dɔw tora a la minisiri ko sisan kɔni ko sera a dan na jamana kɔnɔ an bɛɛ de bɛ fa kelen ba kelen sɔrɔdasi wo gendarme wo u ko min ma tubabukan na deuil national o de ka sanga sigi dusukasi sanga bonsigi Jɔnsi Seydou jamana den bɛ ka sanga sigi n'a y'i ja i kana dugawu kɛ Jɔnsi Seydou nka i sigi i ka so Jɔnsi Seydou min ye dunu ni tɛgɛrɛ ni ɲɛnajɛ ye u kɔni ka dabila tile damadɔ pewu tile 3 dama Ala maa minnu bɛ ka sa ɲɛ don o don u ka denbayaw bi yan u musow bi yan ka tile 3 ɲɛji kɛ olu fɛ hali n'i ma kasi k'i di mankan suma an bɛ dɛsɛ k'o kɛ jamana ye an m'an ka dɛsɛ maliden fɛnɛ Jɔnsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin ko minnu filɛ nin ye a fanga ka bon duguba kɔnɔna de la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bamakɔ Jɔnsi Seydou k'a dɔn Bamakɔ ka kɔni min y'u ka ɲɛnajɛ ko ye a min y'u ka ayiwa dɔnkilidaw ni tɛgɛrɛ tulo ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn Nbɛndiya u ti fɛn bɔ a la hali n'a fɔra jamana kɔnɔ ko ka tulonkɛ dabila ka ɲɛnajɛw dabila tile damadɔ dama de ɲinina Jɔnsi Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen dɛsɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn awa kunnafoni bɔra ka bin sibiri o sibiri don kelen i b'a ye k'a fɔ ɲɛnajɛ bolodalen kun don Bamakɔ yɔrɔ caman na min ye palais de la culture ye min ye concert ye min ye Ala i ye nin ye Sumu ni Top Étoile Dununfɔ ni Balafɔ kɔɲɔ cortège n jiginna Bama Ar la dɛ n jiginn'u na oui Abu Jiteyi Abu an y'a dɛmɛ yan u kɛlen k'a gɛn ka bɔ bada in na an k'u man k'a kɛ vraiment maa ɲɛnama don a seginna yen mais a fɔra ko ɲɛnajɛw kana kɛ Bamari kun kan ka kɛ Jɔnsi Seydou a ma sɔn ka bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a ko ɲɛnajɛ bɛ kɛ nin ye mun ye tan président ka décret kɔfɛ deuil national awɔ samedi don Bamari ɲɛnajɛ in kɔni k'a fɔra ko concert bɛ bɔ wa mɔɔw fana bɛ sɔn ka bɔ o fana na tuguni ka taa e ka lajɛ Abu Jiteyi kana dɔn ni Abu ko a b'a kɛ a t'a kelen to yen n'a yɛrɛ kelen bɛ se ka concert kɛ a ma ban mais non soyons sérieux jamanaba in kɔni an bɛɛ ye fa kelen ba kelen dɔ de fa sara dɔ de cɛ sara dɔ de kɔrɔkɛ sara dɔ de dɔgɔnin sara o y'a ni fili jamana de kɔsɔn ka jamana kisi tile 3 an k'an da de ka dugawu kɛ ninnu ye an ka sangabo da sigi bɛɛ ka o sigi i ka so nin ye mun ɲɛnajɛ mɛn mɔgɔ la don o don i bɛ ɲɛnajɛ la ka wari minɛ maa tɛ kuma i fɛ mankan min bɛ nin dafɛ dugu ninnu na yen Jɔnsi Seydou n'i y'a misikara Ala k'a ni silamɛw kisi misikara Jarati kɛ Bamakɔka la an bɛ yan bila ale yɛrɛ ti bɔ a si ko da merde Abu Jiteyi nin man diya ye dɛ mun Bamari ko y'o ye Jɔnsi Seydou minisiri ko cɛ o cɛ ye kala bila dunun na ta fila ni fɔta kangari dalen don min kɔni ye fa bɛɛ lajɛlen min ye lakana tigilamaaw ye u k'u tulo fɔlɔ sariyatigiw k'u tulo fɔlɔ Jɔnsi Seydou n'a fɔra ko jamana ko deuil national bɛɛ lajɛlen kan ka timɛ hali n'a sɔrɔ maa min tɛ bɔ Montoro n'i sigilen bɛ Bamakɔ yan cɛw dɛsɛra jamana ye cɛw an kan k'olu sukasi kɛ Jɔnsi Seydou k'a dɔn o de ɲɔgɔn tɛ a ko n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn jamana den fasoden ɲumanya ani ɲɔgɔn ganu ni ɲɔgɔn bonya dɔ bɛ fara a kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sursaut kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatɛmɛ ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Azalaï Express fasiriba n'o ye Albert Mayiga ye nin y'a ka sɛbɛn ye Albert ko a ko a kadina tɛ dabila diɲɛ nege tɛnɛ kɔ docteur Choguel ko k'ala Mayiga n'a ma jija a bɛ to a kelen na sabula ni misi pa biriba kunna a to a de bɛ kɛ cɛ sonsoronnen M5 RFP u ye réunion dɔ kɛ alamisa don réunion in Choguel ko k'ala Mayiga a kun bɛ jɔnnasigi la e ko sigi in diyara la de a yɛrɛ y'a ka blokiba gosi ka wuli ka taa a ka sira fɛ a jo Isayi di M5 de ko don M5 ye diɲɛ wuli don wa n'i y'a mɛn Choguel c'est le M5 non an ma se o yɔrɔ ma sa sɛbɛn in kalan n ye sa i tɛ dabɔ ne na i y'a mɛn M5 Choguel MPR était mort ici non maa bɛ se ka maa dakan minɛ i na
maa de bɛ se ka maa da minɛ nka émission ala y'i da min kama i bɛ taa k'o da émission gansan mun na sa dɛ i kan ka fɛn ɲɛfɔ n ye a ko mun sɛbɛn ko sɛbɛnnikɛla ko naam a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ko in ye a ma kɛ gundo ye émission comité stratégique u ye wele bila Choguel Kokala Mayiga ma heure 5 a sigilen bɛ cɛmancɛ la dɔw bi kuma a kan dɔw b'a ɲɛfɔ e ye nin kɛ tan e ɲinɛna dɛ e bɔra anw de la anw de y'i sankɔrɔta ni ka kɛlɛ kɛ walasa i ka se ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ e b'anw lagosi cogo jumɛn na i b'anw bila bolo kɔfɛ mun na e kɛlen bɛ ka ko in bɛɛ bɛn i kelen ma i tɛ fɛn di maa ma mun de kɛra ne ko i y'a mɛn M5 RP o i y'a mɛn a wuli ka jɔ ka kɛ n ko cɛ dɔ de bɛ yen o y'a tu tigɛ o ma bɔ a la bi wa Imam Dicko a fanga n'a bonya Imam Dicko tɛ wa non Imam taara misiri la non oui c'est vrai j'ai posé une question non je suis d'accord alors o b'a la bi wa Imam ye baara di ninnu de ma ka taa je t'ai posé une question a b'a la bi wa a t'a la ɲɛ du wayi sɛbɛn fɔ n ye Issa Kawjimi yɛrɛ bɔra la o numéro 10 bɔra la Clément Dambélé bɔra la ni bila la le cerveau bɔra la Abubakar Sidiki Fama bɔra la alors e dugu nin bɛ tɛ M5 ye olu taara min u da ma bɔ a la pewu wa u bɔra la mais non n'a fɔra ko nin bɛɛ ta n'o ma maa min fa Jean Sodi i bɛ to a la o ye tiɲɛ u ka Choguel to ye Daka don awɔ sabarikɛla ko Daka min mana k'a ye M5 kɔni n'u ta tere juguya fa ye sabula olu n'u ta ti sa sabarikɛla ko a ko fɛn min ye M5 ŋanabaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan sabula Choguel sigi fura dama ka se binna fɛn min ye tigɛlumani ye a y'o ta ka M5 ŋanabaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen n'olu dati bara kɔnɔ n'olu y'a piye ale ye fɔ Choguel ye f'u daji bi sera a kan Mohamed Ali Bacili i y'o dɔn o yarɔ o da kɔni foyi ti bala o da la o ye i da ɲɛsin a ma f'a daji bi sɛrisɛri Choguel kan Cheikh Umaru Sissogo o dusu ka bon Madame Si Kadiatu o sira a ko nin bɛɛ lajɛlen y'u da sago de fɔ Choguel ma a ko n'i y'a mɛn e Choguel bi i bi premier ministre y'a fɔ ala ni M5 sababu a ko Choguel kɔni u y'u da sago de f'a ma Choguel ko a ye kuma di a mi kuma u ko yan dɛ tu parles pas pas de commentaire tu parles pas ici ne ko i y'an ka kuma mɛn wa i m'a mɛn Choguel ko a y'a mɛn a ye dɔlɔkiba cɛ ka bɔ e bɔra ka ni maa minnu tɔgɔ fɔ ninnu ma ŋaniya kɛ jamana kɔnɔ o tɔgɔ ma bɔ wa o kɛra j'ai beaucoup de respect pour cette grande dame Madame Si Kadiatu la dame de fer c'est une grande dame une dame de fer oui mais bi t'a ka don ye non mais elle a fait la lutte ni diɲɛ yɛlɛmana mais elle a lutte de kɛ ni diɲɛ yɛlɛmana i bi yɛlɛma a nɔfɛ elle est du mouvement démocratique elle a lutte de kɛ maa minnu nana ni démocratie ka Musa Kɛlɛ a visage découvert pour la première fois mun daga tal don a tɔgɔ bɛ fɔ bi ya a binna a ma bin dɛ a tɔgɔ bɛ fɔ bi chaque chose a son temps ça a son temps Mohamed Ali Bacili il a été l'un des ministres plus côtoyés Mali kɔnɔ ka tɛmɛ IBK ka tɛmɛ bɛɛ kan a kun makadi a ka kuma ka kɛnɛ mais a bɛ cogo di bi a ka yele fara n'i ka yele fara Ala de b'a minɛ u ka Choguel to yen sa dɛ ale de ye Choguel ka yele minɛ a Bilhak M5 de ye Choguel ka yele minɛ a bi da ko tiɲɛ tɛ sabalikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Choguel ye a yɛrɛ bɔlen a ye interview di a ko fɛn min ye nin kumabaden ye fɛn min ye heure 5 ani minute 30 u y'a bɛɛ kɛ kuma na hali dakuruya kelen kuma u ma sɔn k'a di ne ma o tuma ko mun de bi don M5 ma voilà Choguel ko qu'est-ce qui prend les M5 jamana ko de don wa parti ko de don wa clan ko de don a ko ale bi jamana ko de la wa n dara a y'a ka gulokiba gosi ka don mobili kɔnɔ ka taa bravo toutes mes félicitations Choguel toutes mes félicitations foyi tɛ gansan ye dɛ il fait ça au M5 il fait ça au M5 mais Choguel était le président du comité stratégique in dɛ o de tun ye M5 yɛrɛ ye mais Choguel tɛ a la bilen o il n'est plus président du comité a banna koyi Ahmed Diakité jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw Eflecha tire flèche jusqu'à dans Bamako mun kɛra Eflecha kɛ o m'u ka tomola belebeleba daminɛ Bamako tuguni wa u k'u famana k'a kɛ o de nisɔndiya b'e la Eflecha a bɛna a ka tomola kura boloda min n'a lajɛli fɛn tɛ se ka fɔ ka ban jeliba bazɛnw vaccins téléphone moto jakartaw frigo congélateur ani télé Zefre TV et CO écran plat fo ka taa se du terrain caman o tuma foroko lankolon bɛ anw minnu bolo k'a falen n'anw b'a fɛ k'a falen an bɛ taa n'a ye i bɛ se ka taa n'a ye Dabanani na radio Jɛkafɔ radio Ɲɛta radio Nasirawule radio Liberté radio
oxygène aw ka kan ka hakili to février kalo tile fɔlɔ ka taa se octobre kalo tile 22 ma san 2022 a bɛ kɛ place cinquantenaire la Bamari bɛ kɛ yɔrɔ min na Bada fan fɛ o la an b'a fɔ côté flécha Tirez flèche. place c'est Bada jusqu'à Dabakon. Dabatungara Naam. Mbala cogo bɛ di Josi Sedo a ka di n na date bila diɲɛ negetana kɔ. siga t'a la n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma inter de Bamako. Josi Sedu i k'a dɔn minisiri jɔlen minisiri min n'a ka wulikajɔ ka di jamanadenw ye minisiri min bɛ sariya kunna jamana ɲuman tɛ sɔrɔ ni sariya tɛ jamana tɛ basigi ni sariya tɛ nganamu ni bingani ni sɔnni tɛ ban jamana kɔnɔ ni sariyatigiw tɛ o ye tiɲɛ ye Josi Sedu i k'a dɔn yalima mura bɛ ɲini ka sariyatigiw minɛ wa u bɛ ka sumaya ayi u bɛ ɲini ka sumaya Josi Sedu u bɛ ɲini ka sumaya sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni fanga daragila Ibrahim Boubacar Keita la bɛɛ lajɛlen ko payi min ye ko ye a taara ka kalifa cɛ min ma ka soge Josi Sedu k'a dɔn jamana in kɔnɔ a dɔnnen don tilennenya sariya tigɛ ko ɲuman tiɲɛjala fɔli Josi Sedu k'a dɔn a ja tɛ tigɛ a tɛ nimisa abada ko kelen na sabula fɛn o fɛn n'a b'a kɛ a b'a fɔ ko sariya sɛbɛnnikɛla ko tuma min coup d'état kɛra ni fanga bɔsira Josi Sedu k'a dɔn wulikajɔ fɔlɔfɔlɔ min ni maliden jigi dalen don a kan o de ye ŋanamu-ŋanamukɛbaw ye sonyani-kɛbaw jamana janfabaw min ye jamana fosi Josi Sedu k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko sisan an gɛrɛla ɲɔgɔn na a dun kɛra ten koyi sabula wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ Josi Sedu k'a dɔn sɔmi kelen don maa o maa na k'a fɔ jamana dɔɔnin b'i kɔnɔ walima i ye jamana janfa Josi Sedu k'a dɔn disiba ni maa kun tɛ k'u ɲininka maa tɛ d'a la k'u bɛ se ka minɛ i k'a dɔn kasokɛ a tɛgɛ da u bɛɛ ka kelen-kelen sɛbɛnnikɛla ko Sumeli Bube Mayiga o minɛna a don premier ministre kɔrɔ don Josi Sedu maa si se ka d'a la k'a fɔ Bube kun bɛ hakɛ min na a don kuma min b'a da ani jamanadenw kelen bɛ k'a bila danga min na ko cɛ bɛ se k'a minɛ a minɛna k'a don kaso la Josi Sedu madame Buhari Fili Sisɔkɔ kaso Josi Sedu k'a dɔn a don ministre wɛrɛ min kun bɛ yen n'o ye Mahamadu Kamara kaso ministre kɔrɔ caman minɛna min ye n ɲininka ayiwa maire kɔrɔw ye a caman welela ka t'u ɲininka Josi Sedu k'a dɔn sɔmi kelen don k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen janfa kɛ nka Bube in ka ko u minɛna min na o de ye jamanakuntigi tun bɛ yaala avion min kɔnɔ sɔngɔ kelen ma don a la dɔw ko miliyari 20 ni kɔ dɔw ko 30 ni kɔ dɔw ko 40 a kɛra ka maa minnu don fanga na sɔmi kɛra la k'a fɔ olu de ye ko in yurugu u ye miliyari caman de da u kun u minɛ k'u filɛ mais vas-y je t'écoute je te répondrai de la plus belle manière je te vois je parle pas merci e ko kasoge de ka dossier do wa Josi Sedu sɛbɛnnikɛla ko u minɛna ka t'u datugu nka an bɛ donni minɛ ko bi tɔw bɛ yen dɛ warisunnaw bɛ yen dɛ e ti parles à qui Nam warisunnaw tɔ bɛ yen Josi Sedu ninnu minɛ furadama ka n'a bila bi la an ma cɛ giriman wɛrɛ to a mɛn k'o minɛna fɔlɔ o tuma kasoge n'a ma wulikajɔ boloda ni ka kilisi kura fiyɛ Josi Sedu k'a dɔn u bɛ ka dabali min ɲini ka s'a la sabula an bɛ donni minɛ ko bi Josi Sedu k'a dɔn awɔ o tile o ye hakilina caman de bɔ k'a bin waridunko ni awɔ ŋanamu-ŋanamu na Josi Sedu k'a dɔn jamana min kɔni ye hakilina kura ye ani sonyani kuraw bɛ boloda don o don min ye ɲɛmaa kuraw ye i directeur wo Josi Sedu k'a dɔn i ministre wo i k'a dɔn ka taa se o n'a ɲɔgɔnna damanda hali kɔsɛbɛ u b'a fɔ INPS directeur ko 54 a sara kalo la o ye hɛrɛ ye INPS directeur kura in tɔgɔ di de e tɛmɛ n'a ye ne ko i yɛrɛ kɛ lalatɔ i bɛ nin ɲɛdɔn bɛɛ ye n bɛ mun ɲɛdɔn mais je n'ai rien à dire le nouveau directeur de l'INPS 54 millions par mois je dis je n'ai rien à dire ah bon ok d'accord kasoge ka dossier de t'e bolo wa taa n'a ye Nam oui j'ai compris quoi toi ton problème c'est Kasoge non attention je n'ai pas de problème mon problème c'est qui t'a dit que j'ai un problème je n'ai pas de problème Josi Sedu min ye Kasoge jamanaw ɲɛmaa dalen don a la jamanadenw yɛrɛ dalen don a la Josi Sedu n'a ma wuli ka jɔ wɛrɛ boloda warijunaw ma ban dɛ sunba kulew dalen don hali bi ayiwa jamana kɔnɔ min ye o kile ye o ye sɛbɛnfura kura minnu bɔ ŋanamu-ŋanamumaw ni sɔnnikɛlaw kan jamana nangarabaw kan Josi Sedu k'a dɔn tile 2 an b'a fɛ ka ko kura mɛn nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inter de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la e tilara awɔ Dabatungara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ne kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la colonne fasiriba n'o ye ST ye an ko min ma y'a ka sɛbɛn ye min ma journal tɔgɔ la colonne la colonne ŋuna jɛ wa awɔ naam
fasiriba n'o ye ST nin y'a ka sɛbɛn ye ST ko a ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga a ka kɛnɛya ko a n'a bilali ko a ka se ka taa furakɛ jamana kɔ ka fɛn min y'a furumuso ye a kumana a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Sumelu Bube Mayiga a minɛlen bɛ a bi kalo 6 bɔ furumuso in kɔni a ye sɛbɛnni kɛ n'o ye madame Mayiga Binta Yatasa ye Binta kɔni ye sɛbɛnni kɛ Binta ye sɛbɛnni min kɛ a m'a ci daba ma a y'a ci jamanakuntigi de ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a da Asimi kulo kan k'a fɔ ale ni a ka miiri a ka hinɛ a ka makari sabula ale furu cɛ bana de b'a la bana in ka jugu kilo 23 bɛɛ dɔgɔtɔrɔw y'a pesé a y'o de perdu sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu Bube Mayiga bana digilen b'a la a pasalen bɛ fɔ k'a kɛ dɔnbalafili ye o tuma min ka ɲi a ma n'u t'a fɛ k'a ni kɛnɛ karaba u ka teliyala u k'a bila a ka taa furakɛ Faransi min bɛ se k'a to a ka tila ka segin ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye furumuso in kɔni ye a ye nin lettre de ci ni k'a ci jamanakuntigi yɛrɛ ma n'o ye président Asimi Goyita ye sɛbɛnnikɛla ko a ma da o dɛrɛ ma a ye sɛbɛnni kɛ ni k'a ci ministère de la santé ministère de la justice n'o ye sariyatigiw ye premier ministre k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan Sumelu Bube Mayiga a banalen bɛ bana in kɔni ka jugu a bi kalo damadɔ bɔ kule k'a bɔlen bɛ sanga ni waati sabula kiliniki dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ u taara lada ye k'olu k'a furakɛ dɔgɔtɔrɔw kɔni bolo dɛsɛra co olu yɛrɛ labanna k'a fɔ k'a ti ɲɛ fiyewu fo a ka bila ka taa kɔ k'a ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu Bube Mayiga fɛn min kɔni ye kiri ye a ma tigɛ fɔlɔ koyi sabula n'i y'a mɛn tubabukan na présumé innocent o don o kɔrɔ ye a bɛ se ka k'a ye komi a tɛ se ka k'a ye o tuma fɛn min ye Sumelu ye n'a condamnelen tɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye jamana ye a b'a fɛ ka basi s'a ma jamana sɛbɛn bɛɛ lajɛlen na ni nin n'a ɲɔgɔnna bana y'i sɔrɔ i bɛ taa furakɛ nka fɛn min kɔni ye danganiya ye o bi da i kan n'i furakɛla n'i nɔgɔyara i bi tila ka na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga ye a furumuso a n'a denw olu kɔni u bɛ maɲumako bɛɛ lajɛlen de la jamana faamaw ani kiiritigɛlaw k'u deli min bɛ se k'a to u fa ani u furukɛ hinɛ bɛ se ka k'a la cogoya min na a ka taa furakɛ ka na Sumelu Bube Mayiga ye cɛ min ye danbetigi don cɛ gɛlɛn don k'a fɔ ko nin bi k'a taalen minnu ye telimani ta ka kɔsɔkɔsɔ digi Sumelu t'o cɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu bi min ɲini o de y'a ka kɛnɛya n'a kɛnɛyana a bɛ segin ka na bila kiiri ka danganiya na nin ye an ye min bɔ la kɔlɔnmu kɔnɔ a ka bi bɔli la ko jɔnni ye sɛbɛnni kɛ Sumayila Tera ayi ko jɔnni ye a muso jumɛn ye lettre kɛ ko madame Mayiga Binta Yatasa voilà n'i ye ko kɛ ka ɲɛ i bi lamɛn don dɛmɛna Binta Yatasa yɛrɛ bolo se ka d'a kan on parle de journaliste ye min sɛbɛn o de fɔ ayiwa min mana kɛ ka kɔrɔ anw tɛ ɲinɛ koyi i bolo don sa i bolo don tile gannen don a la tiɲɛ yɛrɛ la tile gannen don a la n kɔrɔ kɛ man kɛnɛ lettre de cira Asimi ma a ma ci ma lettre ma ci ma a cira Asimi de ma adamaden i mana kɛ cogo o cogo miiri n'i ko dugu dɔ ka jan dugu wɛrɛ b'a kɔfɛ tile gannen don maa si kun n'a dɔn ko bibi se i bɛna su ko an na Allah i bolo don Allah n k'i bolo don jelilen de ti ɲɛ n ka kuma wa n ka kuma Yatasa Binta Yatasa tile gannen don a na sa ɲɔ ka ca wugu la i bolo don Jɔnji Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin o don sɛrɛ maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Amidou Keita Amidou ko min ye jamana nafolotigibaw ye u ka jɛrɛjɛkulu i k'a dɔn wulikajɔ ani hakilina kura conseil national patronat du malien CNPM Jɔnji Seydou k'a dɔn a bilama a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten a bila n t'a bila Jɔnji Seydou k'a dɔn nɛgɛ kalama tɛ n'o tɛ i b'a fili canjala k'i yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko in gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmaa min kun sigira ɲɛmaaya la n'o ye Jaje u dɛsɛra ka fara Jaje la a k'a ka baara kɛ kalo 18 u b'a nɔfɛ su man di tile man di Jɔnji Seydou k'a dɔn ayiwa jɔyɔrɔ ko kɛlɛ kɔni o ti ban u nana don ko la sa ko min yɛrɛ kɔni ti ban don o don kiiri kura don o don mankan kura don o don wulikajɔ kura Jɔnji Seydou k'a dɔn ayiwa maa hakilimaw nana miiri kɛ ka jateminɛ kɛ nin ko in bi dangan min na an t'a bɛɛ lajɛlen dakolo di k'a filenkolon di ka segin a kan wa Jɔnji Seydou e ko u ma laban ka so masadi u y'a di kuluma sabula min ye conseil patronat des régions n'o ye CPR ye Jɔnji Seydou k'a dɔn mars kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen in na olu nana ɲɔgɔn ɲɛba kɛ patronat siège la bɛnkanw ni hakilinaw nana wulikajɔ boloda jɛkulu ka sigi jɛkulu min n'o bɛna wulikajɔ boloda min tɛ Jaje ye min tɛ cɛ dɔn ye Jɔnji Seydou cɛ dɔn de Mamadu Sinzi Kulubali Mamadu Sinzi Kulubali Jɔnji Seydou min ye wulikajɔ ye gɛlɛya in bi ban cogo min fo ka bɛɛ bɛ se ka boloda cogo min kalo 6 u ni ɲɔgɔn cɛ Jɔnji Seydou i k'a dɔn yalima est ce que bɛn ma k'o de kan sa bɛn kɛr'o kan u k'a di kuluma i k'a dɔn u bɛna maa sigi min kɔni ayiwa o y'a ka jɛkulu yɛrɛ sigi olu bɛna baara de boloda sariya kuraw
hakilina kuraw journaliste de k'a dɔn k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko u k'o den ma tubabukan na administration provisoire transition journaliste de k'a dɔn ayiwa maa 18 a ɲɛmaya tara ka di soya golfa ma maakɔrɔba o de bɛ ayiwa fɛn fin jeninen don soya golfa o fana ye vice président 2 ta ani trésorier 1 journaliste de k'a dɔn nka sɔmin kelen don k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Jaaje Sangare ka maaw ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye nin maaw ye u bɛna fara ɲɔgɔn kan olu bɛna secrétaire général kura kelen da min bɛ a bɔgɔ baara bɛɛ lajɛlen kɛ sabula kɔrɔlen min bɛ sɔmin kelen don la journaliste do k'a fɔ o ti maa tilennenba ye u kɔni y'a fɔ ayiwa fɔcogo la sa nin ko in kɔni ayiwa a bɛna kɛ ko jɛlenba ye sabula min ye soya golfa ye a y'a jira k'a fɔ ale tɛ ɲɛmaya ɲini journaliste de k'a dɔn a tɛ kɔmaya ɲini nin baara in ni nin banna ale yɛrɛ b'i nin bɔ fɛn bɛɛ la sabula dɔ kɛra journaliste de k'a dɔn min bɛn kɛra min ka sariya la min ye soya golfa ye a n'a ka vice président 2 ninnu si tɛ ɲɛmaya ɲini ni voto bɛ kɛ wa baara in u kan k'a kɛ k'a gun ka taa bɛn kalo 6 ma journaliste de k'a dɔn u bɛna jateminɛw kɛ sarakisɛ minnu bɛ yen bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ yen hakilina kura minnu bɛ yen fɛn o fɛn n'o ye gɛlɛya ye o sɛbɛnfura yɛlɛma bɛna k'o kan u bɛna ɲɔgɔn ye kura belebeleba boloda o tuma bɛɛ bɛna sigi an sɔnna walima an ma sɔn o ma journaliste du o tuma ɲininkali yɛrɛ de bɛ kɛ sa min ye ayiwa Jaaje Sangare ka taa se cɛ dɔ in ma a tɔgɔ ye di Mamadu Sɛnzi Kulubali yalima ɲininkali bɛna kɛ yalima ayiwa vote kuraw nata yalima ninnu bɛ yamaruya u kan ka bɔ a nɔfɛ wa u fila n'u kan ka kɛ candidat walima u ka kɛ candidat ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛ journaliste du mankan kɔni bɛ duga cogo min u bɛn'o de fɔ nin kun ye sɛbɛn ye u k'u fila bɛ sen bɔ a la an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ u k'u fila bɛɛ sen bɔ a la n'i ye ne kɔni ɲininka nin fila bɛɛ bɛ t'i sɛgɛ lafiɲɛ bɔ maa kura bɛ na journaliste du n'i ye mankan cayalen ye i b'a sɔrɔ ko baara ka ɲɛɲini Tezara premier diaŋɛ min ka kow ɲɛɲini Tezara premier dia siga t'o la baara cogo bɛ di journaliste du sɔgɔsɔgɔ n'a labanna fɔɔnɔ ma journaliste de k'a dɔn olu man jan ɲɔgɔn na journaliste de k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,000 500 ani siɲɛ 11 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Marakacɛ Dawu Alhaji Marakacɛ Dawu ko a ko i k'a dɔn ni Ala jɛna n'a ye min ye ɲina i mura ka taa fara hiji kan a bɛ kɛ min ye kunnafoni jɔnjɔn ye a sɔrɔla ka bɔ Saudiya i k'a dɔn faamaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ an bɛ ka san 2 bɔ min ye maganda ye a gɛlɛyara fo ka fɔ k'a to ten banajugu ala gɔngɔli min n'a tun bɛ diɲɛ na covid 19 o de kɛra sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen dala sa covid banna min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛ ye covid kɔni a jɔda tɛ bilen a banna sunkalo la mɔgɔ bɛ taa sunkalo la Putin a ye covid ba tɔw yɛrɛ tɛ covid kuma fɔ bilen bɛɛ ko Putin sunkalo la mɔgɔw bɛ taa ayiwa sunkalo kɛ Makan journaliste de k'a dɔn o ye mura ye i k'a dɔn ɲinan labɛn bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don min bɛ se ka to a bɛ dafa sɛbɛnnikɛla ko kunnafoni kɔni jɛnsɛn maa min bɛ n'o bɛ affaire religieuse n'o bɛ diinɛ ko kunna n'o ye Abibu Kani ye i k'a dɔn a ye kunnafoni jira a ko nin kɔni ye kunnafoni duman ye nin ye tare ye ka sababu kɛ alisilamɛw i k'a dɔn san 2 makan datugulen don silamɛw la min kɔni ye ɲinanda in ye a girinkajɔ n'a jama a bɛ sɔn ka barika bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ sabula maa ma kun ka taa san tɛmɛnenw na olu bɛna taa fara kuraw kan journaliste de kuma makan a nafa ɲina i ko dakɔnɔɲi wulikajɔ ni jateminɛw labɛnw kɔni bɛ sen na agence de voyage u caman kɔni jɔlen kun don journaliste de k'a dɔn ayiwa min ye kɛra dayɔrɔ sɛgɛrɛli ye journaliste de k'a dɔn a kun b'a Ala ka n'a to jɔnsi la min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛ makankaw bɛ labɛn na u baara ka dabali tigɛ kɛ journaliste de min kɔni bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka makan sɔrɔ cogo min na ne m'a ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma na ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko pi ma le pays fasiriba n'o ye Mahamadu Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamadu Jara ko cɛsiri ni jija fɛn min y'an baarakɛɲɔgɔn ye n'o ye Bouakari Yaluku ye journal le pays tigi a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye kunnafoni di soba dɔ ni ka to koromokari u ko min ma groupe les éditions faso sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni di kɔni a tɛ taa cɛsiri ni jija kɔ f'a k'a sɔrɔ a minɛnw fana bɛɛ lajɛlen faralen bɛ
ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko kunun ko n'o kun ye kari ye marisikalo tile 6 san 2022 fɛn min ye Boubacar Yaliku ye a ye jama wele kunnafonidilaw fɛn min ye ASEP ye ka taa fara URTEL kan Appel Mali ani fɛn min ye kunnafonidila cɛman ni musoman ka fara kanubaw kan ani sigida denw ka bɛɛ lajɛlen kɔni dara kɛ ka kɛnɛba minɛ sabula fɛn min ye nin zo belebeleba ye a da bi yɛlɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ASEP ye a wuli ka jɔ n'a cɛsiri a bɛɛ lajɛlen kun ɲɛmaya dilen b'o président ma n'o ye Ba Sidiki Ture ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maaba caman nana nin kɛnɛ kan sabula kamalennin min n'a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ ka nin kunnafoni di sira caman kalanso ɲɔgɔn na maa jijalen don maa cɛsirilen don kunun ko n'a kun bɛ arasibaci nɔfɛ taama na a ye baw fara sabula a ko fɛn min ye wuli ka jɔ ani cɛsiri ye a b'a k'a yɛrɛ kolo la o de kɛra sababu ye fɛn min ye fangaba ye ni k'o fiyɛ a yɛrɛ ka journal la min filɛ tɛgɛ nin ye o ko min ma le pays a nana kɛ quotidien ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana ye a kɛra quotidien ye wuli ka jɔ ni cɛsiri kuma ɲumanw wali ani article ɲɛnamaw bilali a b'o baara kɛ a ma da o dɔrɔn ma a ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye site internet dɔ ye ni k'o sigi sen kan u ko min ma faso mali.com n'i y'o gosi ka b'a subahana mansi kan i bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ma da o ma fɛn min ye arajo dɔ ye o labɛnnen bɛ arajo in kɔni a bi bɔlɔlɔ de kan u ko min ma arajo en ligne arajo faso FM o fana sigilen bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalansolen bɛ ɲɔgɔn na nka min y'a la belebele o ye imprimerie belebeleba o de b'a bolo min bi journaliw bɔ la révélation k'a boso ni k'a kɛ journal y'a cɛ ka ɲɛ faso imprime c'est Boubacar Yaliku ye non a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen ne tɛ bɔ yen fɛn min ye wuli ka jɔ révélation tɛ bɔ yen c'est Babouya notre éditeur ouais bon Yaliku ye ka image ka ɲi sisan a ka ɲi ni Babouya ta ye mais le prix le prix tu cherches le moins cher Yaliku ye kɔni ka image ka ɲi j'ai demandé le prix voilà je vais demander le prix voilà merci mais Yaliku ye ɲininka a ka prix fɔ d'accord il n'a pas de problème n'i taara a b'a b'u ye fu i bɛ angiri wari dɔrɔn de a b'a b'u ye fu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Boubacar Yaliku ye ka fara fɛn min ye a ka directeur kan n'o ye Gindo ye a ye maa de fara a yɛrɛ kan minnu bɛ se k'a dɛmɛ baara in na sɛbɛnnikɛla ko cɛ gojo caman de b'a bolo i n'a fɔ Burama Gindo n'a ɲɔgɔnnaw denmisɛn caman bɛ a kɛlen bɛ k'olu bolo don baara la fɛn min ye imprimerie journal ka fara fɛn min ye sɛbɛn nafama caman kan ni Boubacar Yaliku ye n'i y'a d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ teliyala u b'a boso ni k'a d'i ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Boubacar Yaliku ye a kalikan ye kunnafoni di a bɛ se ka segin a minɛn kɔnɔ cogoya min na maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ye kunnafoni di ye olu de n'a cakɛdaw ka kan wa an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de maa wɛrɛ n'o ye julaw ye u kana sen don an ka secteur la o de bɛ kɛ sababu ye ni k'an ka baara tiɲɛ a ka nin kununko dayɛlɛli a kɛra nisɔndiya belebeleba ye sabula fɛn min ye kumaw ani foliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dolandalaw olu taar'u bila u fila ni dɛbɛ la nisɔndiya ani badenya dolanda o kɛnɛw sigira min n'a ɲɛmaaya kun dilen bɛ fɛn min ye commune Kalabankɔrɔ commune o maire ani kunnafoni diso a ɲɛmaaw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula o don maa min ye sɛbɛn in kɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Konatɛ Yusu ko Yohani Sodi k'a dɔn Sikɔrɔni ani a bɔ hippodrome 2 i k'a dɔn tile fila in na min ye a bɔ tasuma ye o wulila a bɔ polisiso min bɛ ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ 17e arrondissement o don Yohani Sedu i k'a dɔn dugudenw de murutira min ye denmisɛnw ye o murutira a ti tigɛ yen fɛ a ti tugu yen fɛ Yohani Sodi k'a dɔn fo ka taa laban min ye polisiw ka mobili fila ye min jɔlen d'u ka da la 17e arrondissement Sikɔrɔni ka taa tasuma bila la k'o mɛnɛ mobili wɛrɛ jɔlen kun don min ye ayiwa Land Cruiser dɔ ye o fana jeni mun nana ni nin ye Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa kunnafoni fɔlɔw kɔni y'a jira sabula ayiwa min ye patrouille polisiw bɛ yaala min kɛ ni ka mɔgɔw ɲininka sɛbɛnw na ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Yohani Sodi k'a dɔn patrouille de taara bi kamalen dɔ kan i k'a dɔn a bɛ Land Cruiser dɔ kɔnɔ u ye file fiyɛ la min kɛ a kɛra n'a fɔ fa donna cɛ la Yohani Sodi k'a dɔn a ma jɔ o polisiw y'a dɔdɔlima k'a dɔdɔlima a sinna ka t'i kari carré dɔ kɔnɔ yelen de foyi tɛ yen Yohani Sodi k'a dɔn Land Cruiser polisiw b'a nɔfɛ a b'a digi cogo min polisiw b'a digi vérité dɔ wa a bɛ se ka kɛ vérité o man ɲi sɛbɛnnikɛla ko Yohani Sodi bɛ bali mun na Ala i k'a dɔn waliden cɛmisɛnnin den fitinin dɔ san 13 o t'an bɛ ci la ayiwa butiginin dɔ la a bɛ se ka d'u ka so i k'a dɔn mobili in sina ka n'o fura hali cɛnin ma nɛn nɔ a sara yɔrɔnin kelen
a sara yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko dugudenw kɔni caman de ko polisiw ka mobili de y'a ta nka ɲininkali kɛlen ye polisiw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ min ye Land Cruiser kun bɛ min nɔfɛ o de ye kamalen cɛnin fitinin tan ni k'a fa Jean Sodi k'a dɔn a kɔni kɛra dusuma kasara de dusuma kasi de i k'a dɔn a sigidalamaw ma min ye Sikɔrɔni ani hippodrome de dɔɔni mun kɛra mun de bi yan Jean Sodi k'a dɔn u tora ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye jama dimine de sera ka bɔ ten k'u kun da u ka polisiso kan min ye 17e arrondissement ye polisiw ye jamakulu nata jama fɛrɛnda u ye marifaw bɔ k'a titi sanfɛ popo u y'a ye k'a fɔ o tɛna fɛn ye n'u dun m'u cogo dɔn u bɛna dɔ fara ko yɛrɛ ka ko gɛlɛya kan polisiw labanna donn'u ka polisiso kɔnɔ sa k'u ka daw suwa daw suwalen mobili minnu jɔlen bɛ da la John Sodi k'a dɔn jama fɛrɛnda sina ka na tasuma bila o la dimine polisiw ka mobili k'a jeni Land Cruiser k'o fana jeni sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la ko in kɔni bɛ ɲɛɲini sabula faamaw y'a jira k'a fɔ min b'a ju la o bɛ ɲɛɲini John Sodi k'a dɔn Land Cruiser tigi a yɛrɛ labanna ka mobili fili i k'a dɔn a n'a kɔnɔmaw u y'u digi u sen la awɔ polisiw kɔni m'a dabila koyi sabula npogotigini dɔ tun bɛ mobili in kɔnɔ u y'o minɛ telefɔni 2 tun bɛ mobili in kɔnɔ u y'o fana minɛ John Sodi k'a dɔn n'a sɛgɛsɛgɛ Land Cruiser tigi muso de kun don wa a muso dɔ kɔni b'a kɔnɔ a muso don sabu a sunguru don o m'o fɔ voilà Jean Sodi k'a dɔn awɔ olu kɔni minɛna polisiw kɔni bara ka sɛgɛsɛgɛli boloda nka an bɛ donni min na ko bi Jean Sodi k'a dɔn awa syndicat autonome de la police Jean Sodi k'a dɔn olu kumana polisiw ka jɛrɛjɛkulu caman bɛ olu kumana laadatigi minnu bɛ yen ani awa commune yɛrɛ ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wuli ka jɔ la ko in kɔni bɛ se ka dala sa cogo min na a kana taa kɛ a dama mankan wɛrɛ ye i k'a dɔn sigidalamaw ani polisiw ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la Dɔgɔtɔrɔ bita an b'a bila yan sanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na foli ni tanni an b'a ta ka lase chambre de commerce et d'industrie a premier vice-président Ibrahima Diawara Damangile usine Stone Ibi Group PDG Malien Tuku avion tigi Ibrahima Diawara mobili belebelebaw tigi Ibrahima Diawara kana ɲinɛ dɛ Orange Money Telima tigi Ibrahima Diawara o b'a bolo di o b'a bolo ngɔgɔnɛ hali n'a bɛ Indonésie a bi Orange Money kɛ wa girima ha Ibrahima Diawara n kɛ t'a tu gɛnɛ y'an feere gɛnɛ y'an ta yɛrɛ n diga mɛ kɛ an ka n'a mɔgɔ an gida ɲɛni sɔgɔ kɛ an ka ma hayi na taa tanpiye bɛɛ b'i ka lenke a bɛ réunion de la a ma ɲa dɛ an na fɔ ne kin da an gida na Diawara Damangile a bɛ réunion na a ma foyi mɛn ne ye min fɔ ba de b'a bolo bɔ dala sa anw y'an ka balimaya k'a de fɔ an ye maraka k'a de fɔ o t'e ka kuma ye n bɛ nin bila sira de sa société dɔ b'a bolo ko min ma Jason ale de bɛna sɛnɛ kɛ ɲarɔ n'a donna secteur min na a b'o masaya ta Jason bɛna kɛnɛbaw de walankata pomme de terre loko chou-pomme carotte jaba forondobani an bɛ lemuruba an bɛ fɛn o fɛn bɔ kɔkan ka na Ibrahima Diawara ko a bɛ fɛ ka fu siri o dan na o kaɲi wa k'a Diawara an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw o dan na k'a Diawara tabarikala ne ko n k'a ka taa Basabugu kɛnɛ yaralen bɛ yen ci t'a la fala kɛnɛ bɛ yen ni kulu ka d'a ye o bɛ yen ni fala ka d'a ye o bɛ yen anw yɛrɛ ka fala boso falaba ye n'a taara ye o bɛ hectare 1000 bɔ aw ka dugukolo bɔgɔ pasa de don foyi tɛ ɲɛ a la a tɛ taa ye i t'a ɲɛ dɔn dɛ i t'i bɔ ne da la hali sini anw bɛ malo sɛnɛ an ka fala la ye ka fɛn o fɛn bɛ ɲɛ aw fɛ yen malo wusu min n'i b'a ye malo kaama wusu in min ka ɲi maanifin ma ta a t'i kɔnɔja bila i la o de bɛ anw ka fala la aw ka jamana na fɛn o fɛn bɛ ɲɛ k'a daminɛ Basabugu wala ni k'a gosi fɔ nɛgɛla a bɛɛ fala k'a daminɛ ɲamana i kɔrɔ a bɛɛ fala aw ka jamana Nzaba Mangola Valaba ninnu Nbeku o bɛ ɲɛ Benifura o de bɛ ɲɛ aw ka dugu la Bure ni Ndɔnkɛ a banna ani Ndɔmɔlɔ o bɛɛ bɛ yen nka fala fana bɛ yen Jean Sodi k'a dɔn waati dafara an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye kɔ don fɛn min y'an kanuba ye n'o ye Saka Jara ye Saka Jara a nana bɔ an na a bɛ bɔ Kolokani Cɛnigebu foli ni tanni d'a ma Saka Jara k'a ni ce bɔ an na awa an ye calendrier 2 d'a ma k'a ka taa di muso 2 b'a bolo k'a ka taa di ni calendrier ma se Seydou wala n'a ye sira la dɛ Seydou Allah Jarlaka don baasi man kɛ
Jɛnsɛn ka dɔ sisan min ye burapele olu bɛ'u sɔn de da farikoloɛnɛjɛ kan surafana to maa don so in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 nɛgɛ ɲɛ 20 ni kelen sanga 30 ne bɛ se e ka na jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan kɛnsɔn de do kan ni ala sɔnna a ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in ka sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Banyame Sila i bɛ se ka dɔ fɔ an ye i ka bana furakɛtaw kan. A fɔlɔ o ye koko ye ani sumaya ani typhoïde ni kolobati juguman bɛ mɔgɔ min na ani furudimi ani lɛminanpo ni koloci jugumanba bɛ mɔgɔ min na ani tension ani diabète jugu ni 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 tension